Pozdrav svima, Nenadem ovdje, nije mi bilo neko vreme, ali opravdano, sad sam se vratio i krećemo sa novim serijalom videa. Da li ste gledali možda seriju Supernatural? Ako jeste, onda ste sigurno zapazili demona pod imenom Azazel. Ovoga puta upravo pričamo o njemu. I to nije izmišljen lik, već se ovaj demon zaista pominje u židovskoj mitologiji. Pa hajde da vam kažem nešto više o tome i ne zaboravite, napravio sam i TikTok nalog, link je u opisu, pa ako želite zapratite me. A predlog za ovaj video mi je dao... Pa da krenemo. Ako ste gledali seriju Supernatural, sigurno ste čuli za demona pod imenom Azazel, ili kako se kod nas kaže Azazel, koji se pominje u ovoj seriji. Ovo nije izmišljen lik. Lik je napravljen po istinitom palom anđelu koji kasnije postaje demon, koji se pominje u židovskoj mitologiji. Azazel, nadprirodno biće iz židovske mitologije, demon koji ima sposobnost opsedati, odnosno ući u ljudsko telo, ali i u životinsko. Neki ga smatraju Sotoninim slugom. Ovo nije ništa čudno jer Azazel ili ti Azazel se pominje kao demon koji je najbliži Luciferu. Pali anđeo, odnosno demon Azazel, pojavljuje se u jevrejskom folkloru kao jedan od moćnih pada anđela. Ne plaši se Božije gneva i sarađuje direktno sa Sotonom. On je zadužen za vrhovnu sigurnost u paklu. Azazel je visoko rangiran i vrlo blizak Luciferu. O njemu postoje zapisi u literaturama koji govore da je star 60.000 zemaljskih godina. Znak leševa pakla, gospodar pustinje, kao heruvim, odnosno bestelesne sile, duhovna bića koje se pominju u Bibliji. Kao rezultat toga pojavio se u vezi sa zemaljskim ženama. Pojavio se Kikot, koji je učestvovao zajedno sa njim u paru protiv Boga. Azazel je bio kažnjen kamenom u pustinji do dana presude, kada je bačen u vatru. Mađioničari koji su sreli demona nestali su bez traga. Za žrtvu su mu svake godine donosili crnu kozu. Prema predanjima i legendama, pre svog preobraženja u demona bio je običan religiozni čovek koji je imao svoju porodicu i poštovao Boga. U par navrata mu se Bog obratio, tražeći žrtvu. Međutim, to je bilo iskušenje. Ali kada mu je Bog, po njegovom mišljenju, nepravedno oduzeo i ženu i dete, Azazel je prokleo Boga i odbio da mu se pokori. Obožavajući svoju porodicu, rešio je da sebi oduzme život kako bi ponovo bio sa njima. Ali je za kaznu što je oduzeo život koji nije njegovo vlasništvo i proklinjao Boga, kažnjen tako što je lutao svetom ni živ ni mrtav, uvek između dva sveta, u stanju večne odvojenosti od svoje porodice koja je bila na nebu. Na kraju se ispostavilo da mu Bog nije oduzeo porodicu, već sama Sotona, da ga odvrati od Boga i stavi na test, njegovu čvrstu veru. Tako je pripadao Sotoni i postao njegov sluga. Postoje i predanja koje predstavljaju Azazela kao vođu Seira, demona koze i pustinskih lutalica, kojima su smitska plemena prinosila žrtve. Prema drugim izvorima, Azazel je vođa anđela koje nikada ne miruju, takozvani posmatrači, koji primećuju promene u svetu, beleže ih i o njima obaveštavaju Boga. Ovi anđeli su sišli na zemlju i pomešali se sa smrtnim ženama, učeći ih raznim čarolijama, botanici, veštinama, ratovanju i ukrašavanjima. Tako su rođene prve veštice. Kada je Bog saznao šta rade, poslao je arhanđela Rafaila da veže Azazelove ruke i noge i prikuje ga za oštru stenu, gde će ostati u tami do sudnjega dana, kada će biti bačen u vatru u koju će zauvek nestati. Levitski zakonik pominje Azazela na sljedeći način.
Aron će baciti kop za oba jarca. Jedan za Gospoda, drugi za Azazela. I neka Aron donese jarca na kome je žreb za Gospoda. I neka ga pripremi za žrtvu za greh. A koza gdje je ždreb za Azazela, neka ga živog dovedu pred Gospoda, da ga pomire i da ga pošalju u pustinju. Kreatori serije Supernatural temeljno su radili na slici jednog od glavnih negativnih heroja. Demon žutog oka je glavni antagonist lovaca Winchester u prve 2 sezone. I tek početkom 4. sezone publika će saznati da je pravo ime ovog demona upravo Azazel. U toku akcije imao je nekoliko ljudskih inkarnacija, ali najčešće jednu stvar. Prikazao ga je glumac Frederick Lene. A da li ste vi ikada čuli za ovog demona? I da li ste znali da također postoji čarolija za prizivanje Azazela? I još jednu stvar sam zaboravio da vam kažem, a to je da Azazel ima svoj simbol, svoj potpis. Pa ako ste negdje vidjeli ovakav simbol, znajte da je to potpis upravo ovog demona. A ja ću samo još jedan put da vas podsjetim da sam također napravio TikTok nalog i da sam i tamo isto aktivan. Pa ako želite, zapratite me. Ja sam Nenad i do sljedećeg videa srdačan pozdrav.